ڈیئر فرینڈس, اور لائف اسٹائل میں میں نازیہ ملک ایک بار پھر آپ کے ساتھ, اور آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت زبردست سیلیبریٹی موجود ہے جن کے بارے میں جانتے ہیں رائٹ ناؤ. ہمارے میڈیا انڈسٹری کے مایہ ناز ہر دل عزیز ماڈل ایکٹر, ان کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ اس وقت اپنی گڈ لکس اور کیچی پرسنالٹی کی وجہ سے پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہیں. انہیں بچپن سے ہی ایکٹنگ کا شوق تھا اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کالج لائف کے بعد پہلا آڈیشن دیا اور کامیاب رہے. آڈیشن کے بعد ان کی سب سے پہلی ٹی وی اپیرنس ابرار الحق کی میوزک ویڈیو سانو تیرے نال پیار ہو گیا میں ہوئی. آپ کے کریڈٹ میں کئی مشہور ٹی وی کمرشلز بھی ہیں. ماڈلنگ میں کامیاب کیریئر کے بعد ٹی وی انڈسٹری میں قدم رکھا. ان کی ابتدائی سکرین ورک میں سائیکا, کیسے کہوں اور جل پری وغیرہ شامل ہیں. انہوں نے پاکستان کی نہ بینڈ نہ باراتی اور شیر دل جیسی موویز میں بھی کام کیا. 2015 دبئی میں ڈرامہ سیریل صبح کا ستارہ کی وجہ سے ایوارڈ حاصل کیا. جی ہاں, اور لائف سٹائل میں ہمارے آج کے مہمان کوئی اور نہیں بلکہ میکال ذوالفقار ہیں. That's it. میکال, اور لائف کے لیے آپ نے ڈرامہ کیا ہے یہ عشق سمجھنا ہے, کیسا ایکسپیرینس تھا اور کیسی ٹیم تھی, کیا ڈرامہ ہے ذرا بتائیں. ویل فی الحال تو اس کی شوٹ چل رہی ہے, سو یو نو اٹس این آن گوئنگ پروسیس, بٹ اٹس بین اے گڈ ایکسپیرینس ورکنگ ان اسلام آباد, اینڈ اٹس نائس ٹو سی اور ٹی وی ایز اے نیو چینل یو نو وچ از دیئر ٹو پرووائڈ کانٹینٹ, اور اچھا لگ رہا ہے. اٹس جاسم جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں, فرسٹ ٹائم I'm working with him, you know باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, سو ان کی وے آف تھنکنگ اور جو اپروچ ہے وہ بڑا مزے کا ہے, بڑا ڈفرینٹ ہے. اینڈ I always actually like working with new teams every time, because I think آپ کی اپنی جو نا آپ گرو کرتے ہو, because you learn something new from, even اگر بھلے ان کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہ بھی ہو, پھر بھی آپ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ نیو پک اپ کرتے ٹیم میں ہو. ایک آپ نے کہا کہ پڑھ لکھ کر آئیں, یہ بڑا ڈفرینس ہوتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے, نیو ٹیم میں پڑھا لکھا نہیں ہے, تو یو تھنک سو یہ بھی ڈفرینس آ جاتا ہے. بہت بڑا ڈفرینس ہوتا ہے. وہ بھی ڈفرینس بتائیں کیونکہ ہم بڑا فیل کرتے ہیں اس ڈفرینس کو. یار یو نو آئی ہیو آلویز تھاٹ کہ یہ جو ہمارا کام ہوتا ہے نا, یہ ایکچولی بڑا انٹیلیجنٹ کام ہے, یو نو, اینڈ آئی تھنک اگر آپ نے ویور, کیونکہ ویور بھی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, سو آئی تھنک اگر آپ نے اس کی اٹینشن کیپٹیویٹ کرنی ہے تو آپ کچھ انٹیلیجنٹ چیز یا کچھ ایسی چیز جو ہضم ہو جائے, یو نو بلیویبل چیز یا ایسی چیز کریٹ کریں. سو دیٹس آلویز بیٹر, اینڈ دیٹس وائی بڑا ضروری ہے کہ جو بنانے والا ہو وہ بھی انٹیلیجنٹ ہو. آئی تھنک کیونکہ دیٹ ریفلیکٹس, یو نو, ہر کسی کی کیپیسٹی جو ہے اس کے کام میں نظر آتی ہے. جاسم کا کام کیا ڈفرینٹ لگا آپ کو؟ I think his overall approach, you know, I mean, whether it's his mannerism, یا the way he approaches a scene, یا کیونکہ ہر سین میں نا بیسکلی سینز کیا ہوتے ہیں, آپ ایموشنز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کوئی چیز کنوے کرنا چاہ رہے ہو, تو وہ جس طریقے سے اس کو اپروچ کرتے ہیں وہ ایک بڑی ماڈرن ٹیکنیک ہے یا ایک ماڈرن وے آف تھنکنگ ہے. یو تھنک سو کہ مطلب ایک تو آپ جیسے سیلیبریٹیز سینئر جو ہر چیز ہر کریکٹر کو بڑے ایزیلی لے کر جا سکتے ہیں, کیا ان کو بھی ہوتا ہے کہ مجھے اس ڈرامے کی فیل جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے اور وہ ڈائریکٹر بتاتا ہے, تو یو وانٹیڈ دس تھنگ یا نہیں؟ نہیں ایبسلیوٹلی, بلکہ یو نو آئی فیل یہاں کبھی کبھار ہم لیک کر جاتے ہیں, اور کسی بھی پروجیکٹ میں شاید یہاں ہو یا کہیں بھی ہو. یو نو آئی آلویز, میں نے ہمیشہ یہ ایگزامپل دی ہے, اگر ہر ایکٹر اپنے طور پہ کنسیو کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کرے نا, تو یو نو میں اس طرح کسی طرح سوچتا ہوں, میری کو اسٹار کسی طرح سوچے گی, کوئی کسی طرح سوچے گا, تو وہ بہت پھیلی ہوئی بن جاتی ہے چیز. تو ایک ڈائریکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری اپروچز کو کمبائن کر کے نا ایک ڈائریکشن دے اس کو. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ دا ڈائریکٹر نیڈس ٹو بی کلیئر ان ہز ویژن کہ وہ یو نو ہر چیز کو کیسے پٹ ٹوگیدر کرنا چاہتا ہے. اچھا, زرنش بھی ہے ڈرامے میں, ساتھ میں شہروز اینڈ طوبا, جی, تو سب کا کیسا ایکسپیرینس رہا کام کرنے کا؟ بہت اچھا. زرنش کے ساتھ از مائی سیکنڈ پروجیکٹ, اینڈ وی آر ویری گڈ فرینڈز ایز ویل, سو اٹس بین یو نو ریئلی نائس ورکنگ ود ہر. شی از اے گریٹ آرٹسٹ, اینڈ you know it's just been really a lot of fun and a very relaxed atmosphere on set, and then ہماری chemistry بھی بہت اچھی ہے, so you know we work well, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ سینز جو ہیں اچھے ہوں, اور
दोनों की performances अच्छी हों. इस्लामाबाद का अच्छा रहा, मतलब Islamabad's been really nice. Islamabad is you know probably the most beautiful city in Pakistan. Yes, obviously. So बहुत अच्छा लगता है, बल्कि my very early childhood was in Islamabad. अच्छा. मुझे उसकी याद नहीं है, मैं सिर्फ 2 साल का था. उस वक्त तो मैं हमें इस्लामाबाद भी बड़ा क्वाइट सा और जी, तो we're probably talking about 80s, you know, when I was born, early 80s. So मुझे तो खैर बिल्कुल नहीं याद, but my parents used to live here at the time. So एक इस्लामाबाद के साथ हमेशा से ना वो attachment रही है. And then you know I'm from Lahore as well. तो जो within Pakistan जो एक vacation होती है, it's always been you know towards Islamabad या up towards the mountains और इस तरह करके. कभी किया माउंटेन्स में शूट? जी बहुत दफ़ा, अच्छा, बहुत तो दफ़ा. कैसा वो आप हाँ ड्रामा देखे भी हाँ जी, आपके? बहुत दफ़ा मरी, नथिया गली, स्वात, हुंजा, स्कर्दू, तो मजा आता होगा, कश्मीर. डिफरेंट एक फील आती होगी ना. अल्हम्दुलिल्लाह, I mean one of the good things about the job is कि आप ट्रैवल करते हो, और ना सिर्फ आप ट्रैवल करते हो लेकिन आप जाते ही अच्छी लोकेशंस पे हो, बिकॉज आपने अच्छा शूट करना होता है. So we always go to the best locations. कहाँ सबसे ज़्यादा मजा आया? Skardu was amazing. You know, I अच्छा. think जो northern Pakistan है, बिल्कुल up north, you know, it's like heaven on earth. You know, बिल्कुल untouched है. और हालांकि वहाँ आप जाते हो तो आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो दुनिया से. You know, phones नहीं चलते, जगह जगह चलते हैं लेकिन not everywhere. But that's nice. You know, आप मिस नहीं करते उस चीज़ को. आप कहते हो अच्छा है यार. इसका मतलब नेचर पसंद है आपको? I love nature. You know, मेरी actually बड़ी caveman approach है. You know, I think हमने life अपनी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा complicated कर दी है. You know, we hardly have time for anything. Yes. तो caveman बनने का कब टाइम कब ज़हन मैं तब हो नहीं सकता अब, लेकिन I think in an ideal world I would be living in Skardu in a mountain inside a cave. Oh wow, that's nice approach वैसे. Just the, like what I mean by that is the simple life. हाँ, obviously. You know, I think you know life is really hectic and it's just too materialistic actually, नहीं? And it's just so much. You know, I mean, there's only so much I think one can do, or so much justice you can do to so many things. So, you know, I prefer the simple life, but yeah. क्या कैसे डिफाइन करेंगे अपनी सिंपलिसिटी? वैसे अभी तक मैंने जितनी आपसे बात की, मुझे बहुत आपके अपने अंदर भी एक सिंपल इंसान नजर आया है. Very straightforward, very simple. I think because I like easy, you know, I like life being easy. You know, I don't like complicated situations. I don't like being stressed out. हो जाता हूँ, ऐसी बात नहीं है. Especially you know being in the business and doing so much work, तो वो आ जाती हैं ऐसी बहुत सारी. Gossiping में भी नहीं जाते होंगे? नहीं, not at all. कोई करता है gossip? I mean हो जाता है, कभी कभार ऐसा भी नहीं है. I'm no saint, मैं angel नहीं हूँ. हो जाता है, you know, कभी कभार कोई बात निकले, but then I always feel bad. कभी कभार you know होता है ना, किसी ने trust करके कोई बात बताई और आप आगे कर दो. तो you know in moments या आप you know दोस्तों में बैठे हो और सब gossip कर रहे हैं, तो फिर आपका भी दिल करता है. You know, मैं भी छोड़ता हूँ एक, you know. But I try कि no. नहीं. ऐसा नहीं होना. And then I also, you know, I'm also a firm believer in like karma. I feel कि जैसा आप करते हो ना वैसा आपके साथ होता है. So if you don't do it, हो सकता है आपके साथ ना हो. हालांकि that's not a guarantee. जरूरी नहीं है. हो जाता है आपके साथ भी, हो जाता है बुरा. आप चाहे किसी का बुरा ना भी करो, आपके साथ बुरा हो जाता है. बट और इंसान ये सोचता है शायद कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, नहीं, या उसका बुरा भी होता तो कहता मेरे साथ बुरा नहीं हुआ, ये बुरा नहीं था, जबकि बहुत एग्जैक्टली. आई मीन बट फिर भी आई डोंट नो, डीप डाउन इनसाइड कोई मेरी ऐसी थ्योरी है, आई सपोज, व्हिच आई लाइक. लाइफ के फेजेस होते हैं. एग्जैक्टली. या इट्स परहैप्स माय ओन इंटरनल कंफर्ट कि मुझे लगता है अच्छा यार चलो मैंने तो नहीं किया ना, किसी और ने किया डजंट मैटर. नॉट सेइंग कि मैं नहीं करता, होती हैं गलतियां भी होती हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं, वीक मोमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. यू नो, इंसान की जिंदगी ऐसी होती है. बट आप उसको आई ट्राई कि आप कॉम्पेंसेशन ये सही करने की कोशिश करते हैं. यस, आई सपोज सो. हाँ, मतलब कॉम्पेंसेट करने की आई थिंक क्या कहेंगे, कोई गलती करे सॉरी कह देते हैं, या उसको yeah, बोल देते हैं yeah, यार no, मुझसे गलती हो गई. I'm actually always the first to say sorry. नहीं, मुझे कोई मेरे मतलब ईगो वाले मोमेंट्स आते हैं, लेकिन जनरली आई फील इट्स बेटर टू से सॉरी. यू नो, आई थिंक गलती अपनी मान लेना. हर दफ़ा इट्स हार्ड समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेकिन आई थिंक अगर आप मान लो तो इट्स बेटर. ओके, अच्छा. जो आपका किरदार है इस ड्रामे में, हम स्पेशली उसकी ज़रूर बात करेंगे. वो क्या किरदार है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को भी बताएं ताकि वो फिर एक्साइटमेंट उनमें ज़रा बढ़ जाए. हाँ. सो बेसिकली ये समझना है, पहले जब ये नाम भी आया था ड्रामा का, ये समझना है, तो मैंने कहा क्या मतलब ये समझना है. बट एज द ड्रामा इज प्रोग्रेसिंग, तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि ओके ये इसका मतलब है कि ये समझना है कि you know generally it's a story about a couple जिनकी in the start of the drama बड़ी ठीक जिंदगी जा रही है. You know, and there's no issue, as in there's no issues. You know, life is
just normal, they're happy with each other. You know, शादी को कुछ अरसा हो गया है, लेकिन you know things are fine. And वो you know something happens कि एक वो ये मेरा character जो है एक ऐसी situation create करता है कि वो just out of fun I think ना वो एक ऐसी situation करता है कि मैं ना टेस्ट करता हूँ. अच्छा, वो वाइफ को टेस्ट कर रहा होता वो है. वाइफ को टेस्ट करता है बेसिकली. लेकिन वो टेस्ट में वो इतना आगे निकल जाता है कि वो एक ऐसी वो एक बड़ी वो एक खुद ही अपने जाल में फंस जाता है इन अ वे. तो मतलब एक अच्छी भली लाइफ जा रही होती है, तो ड्रामा क्योंकि हमने बनाना था और उसमें ड्रामा चाहिए था हमें, तो ये ड्रामा खुद ही उसमें डाल देता है. पर मुझे इस ड्रामे में थोड़ी सी एक चीज़ ये डिफरेंट लग रही है कि इसमें जो है एटलीस्ट कुछ अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन आया हो और कोई जो है वो ट्रायंगल बना हो या लेटर ऑन ट्रायंगल बना हो, अलग बात है. लेकिन ट्रायंगल की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. शुरू में नहीं होता, लेकिन हाँ ये जानबूझ के खुद ही ट्रायंगल बना लेता है. खुद ही ट्रायंगल बनाता है, पर वो जबरदस्ती कोई आया नहीं. नहीं ऐसा नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना. तो ये बेसिकली ये कैरेक्टर जो है ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिसकी वजह से एक सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसकी जरूरत नहीं थी, और फिर सिचुएशन पे सिचुएशन और फिर हाँ अभी we haven't gotten there yet, you know, हम ज़्यादा और रिवील नहीं करेंगे. We're still shooting, so you know, but yeah, I mean, I suppose the message of the drama is कि अगर सब ठीक जा रहा है तो जाने दो उसको, you know, मत छेड़ो basically. आपकी जो सही स्ट्रैटेजी है वो यही है कि मत छेड़ो लाइफ में. Exactly. So you know, I think my character Hassan needs to you know follow me in real life a bit. Don't have controversy. जो रियल लाइफ जो है ना वो मिकाल वाली होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए. ओके, अच्छा हम आपसे कुछ आपके लाइफस्टाइल के हवाले से भी सवाल करेंगे, लेकिन ब्रेक की जानिब जाएंगे. ब्रेक के बाद वापस मिलेंगे. स्टे विद अस. लाइफस्टाइल में आज मिकाल जुल्फिकार हमारे साथ हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं. मिकाल, क्या क्या पसंद है आपको खाने में? खाने में मुझे सब कुछ पसंद है. आई एम अ बिग फूडी. वो जो सेइंग है ना कि I live to eat and I eat to live. तो I definitely live to eat. Really? Yeah, I love food. तो इतना नहीं, मैं इतना भी नहीं है. नहीं मतलब फिर भी है, अगर हम खाएं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे. नहीं, I mean I try not to overdo it, but I'm definitely a food lover. पर फिर भी कोई एक दो तीन डिशेस ऐसी जो सामने आ जाए तो रहा नहीं जा सकता. I'm a huge fan of Japanese food. You know, I love sushi. Japanese food तो वैसे ही वजन नहीं बढ़ाता जितना भी खा लेता. Exactly. So that's a good one. जितना आप खा लो, it's just meats or lean meats. तो उसमें पर I love desi food. I love continental food. I love steaks. देसी फूड में क्या पसंद है? देसी फूड में you know almost everything, you know, from halims and niharis and you know even like घर का आलू गोश्त and dal and you know. कुछ खुद भी बनाते हैं नहीं? And not really. थोड़ी बहुत चीजें बना लेता हूँ. Like I can make like pastas and obviously breakfast though is very easy, you know. Breakfast में क्या खाते हैं? I mean eggs वगैरह तो is very easy. कुछ भी easy वाला है या कुछ मुश्किल वाला? नहीं, मुश्किल वाला भी बना लेता हूँ. I can do scrambled eggs and omelets and you know different stuff. Proper नाश्ता होना चाहिए या बस जो मिल जाए खाने में? अब जितना टाइम हो उतना होना. बहुत टाइम है तो proper होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए. अगर टाइम नहीं है तो कुछ जल्दी जल्दी में भी खा लो. पूरे हफ्ते में कोई एक का दिन अपने लिए होता है या नहीं? कभी कभार निकल आता है, you know, कभी कभार पूरा हफ्ता भी मिल जाता है, कभी कभार पूरा महीना भी मिल जाता है. कभी कभार एक सेकंड भी नहीं होता. सुबह उठना पसंद है या नहीं? Not really. Depends on the routine. शूट्स के लिए? हाँ, मतलब depends on the routine. अगर रूटीन खराब हुई हो फिर बड़ा मुश्किल होता है. You know, I mean if you're sleeping at 4-5 in the morning जो कि कभी कभार हो जाता है. But I've also had very very good routines like 8 बजे सो जाना, 9 बजे सो जाना, सुबह 5 बजे. सुबह 5 बजे. देखो फिल्म के टाइम पर होता होगा जरूर. I think yeah, I mean वो एक रूटीन बन गई तो बन गई. You know, I mean so it's I think वो बन जाए and that's actually the best routine. अच्छा, रात पे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या मोबाइल पे ज्यादा होते हैं? दोनों ही. you know, हाँ. I think वो एक पर्सनल टाइम बिफोर गोइंग टू बेड वाली जो है ना कि बिस्तर में लेटे लेटे या वो तो मोबाइल जरूरी है. You know, मोबाइल के अलावा मोबाइल में क्या ज्यादा देखते हैं? बहुत सारे सोशल मीडिया भी होता है, यूट्यूब पे कुछ शोज देख लिए, गेम्स. You know, I like playing games on my phone. कौन सी गेम्स खेलते हैं? Like Call of Duty or you know stuff like that. You know, some car games. अच्छा, okay. So cars का शौक है, रेसिंग का शौक है? रेसिंग का मुझे बहुत शौक होता था. Yeah. I actually thought I'd be a race driver once. Really? Okay. और मैं मेरे ख्याल से जब मैंने नई गाड़ी चलाना सीखी थी तब तो मैं बहुत
بہت ریش ڈرائیونگ کرتا تھا. سچی میں تو ریسنگ نہیں لگاتے تھے کسی سے؟ ہاں بہت ریش ڈرائیونگ کرتا تھا. ایسی ایسی جگہوں سے نکل جاتا تھا جہاں سے سائیکل نہیں نکل سکتی, وہاں سے گاڑی نکال لیتا تھا. تو مطلب یہ ایک دفعہ میرے ابو نے فنی واقعہ سنا تھا. ایک دفعہ ابو نے دیکھا, کہتا یار میں تجھے آج دیکھا گاڑی چلاتے ہوئے نا, تو ایسے زوم کر کے نکل گیا. میں کہا میں نا I was about 18-19. میں نے کہا یار ڈیڈ you know that's how it is. کہتا یار لیکن میں اشارے پہ کھڑا ہوا تو 2 لڑکیاں تھیں ساتھ والی گاڑی میں, وہ تجھے دیکھ رہی تھی لیکن تو زوم کر کے نکل گیا. میں نے کہا ہے اچھا ڈیڈ صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے اب میں سلو چلاؤں گا. So that was his way of saying کہ ذرا بیٹا ایسا چلاؤ, دیکھو you're missing girls. Exactly. Very nice way ویسے. ہاں very clever. My dad is the coolest, you know. I have a great relationship with my father. ماشاءاللہ سے. You know, he's been my mentor and You're the only son? No, I have a younger brother. Younger brother as well. And I have 2 elder sisters. Okay. But I've been with my father mostly here in Pakistan. Okay. And you know, he's been a best friend, a mentor, a guide, and you know, انہوں نے ہمیشہ مجھے ایک دوستوں کی طرح, اور بیٹا بھی you know وہ ہمیشہ میں نے ان کی رسپیکٹ کی ہے, انہوں نے بھی ہمیشہ اسی طرح ٹریٹ کیا ہے. لیکن you know he had a no filter والی ریلیشن شپ ہوتی ہے, ہر چیز مجھ سے بات کرتے تھے. ہر ایک پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ میرے بچے یہ بنے, ان کا یہ ہونا چاہیے. آپ شوبز میں آئے تو انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا تھا یا نہیں؟ ہاں بالکل. ایکچولی میرے دونوں پیرنٹس کی طرف سے مجھے کبھی کوئی خاص وہ پریشر نہیں تھا کہ تم نے یہ بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. بوتھ مائی پیرنٹس ور ان دی فارن سروس اور ڈپلومیٹس تھے. اینڈ you know I was actually very young جب میں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا. I think وہ بات وہاں تک آئی نہیں کہ بیٹا کیا بنے گا. میں پہلے ماڈل ایکٹر بن گیا. میں نے کہا اب تو اچھا آپ نے بڑا سسٹین رکھا اپنے آپ کو, یہ نہیں کہ مکال آئے اور آ کر انہوں نے مطلب سب پہ چھا گیا, اور ابھی تک جو ہے یہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا از ویری ڈیفیکلٹ. یہ کیسے مینیج کیا؟ Thank you for saying that. I mean, you know, I think you know now I look at it, you know, it's been 20 years now, you know, so I think وہ آ کے کچھ کر جانا تو ہو جاتا ہے, وہ کبھی کبھار بائی لک بھی ہو جاتا ہے یا اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے. لیکن اس کو سسٹین رکھنا جو ہے you know that's what I'm really proud of now. I think and I you know but I worked hard, you know. ایسا نہیں ہے. I think جب میں نے خیر خاص طور پہ جب when I joined the business, you know 20 years ہو گئے now, تو everyone wants to be in the media, but when I started no one wanted to be in the media. کوئی سوچتا بھی نہیں تھا. اور بلکہ آپ نے یہ اور ٹی وی کا بھی پوچھا, you know it's lovely to see کہ ہم ابھی تک گرو کر رہے ہیں اور چینلز آ رہے ہیں, اور you know ہماری انڈسٹری گرو کر رہی ہے. when I started it was only you know تب بالکل یہ پرائیویٹ چینلز کا جو ہے نا شروع ہو رہا تھا in 2002-03 and at that period. So you know I was lucky as well, you know ایک وہ ویو اس وقت چل رہا تھا and demand تھی, they needed new people and they needed good faces as well. I didn't want to say that myself, but I'll be honest, I think you know part of my success was that I think I was very different from everyone else جو تھا اس وقت پہ. So you know I got a lot of encouragement. اس کی وجہ سے people nurtured me. talent تو تھا ہی تھا, لیکن talent تو we were like this you know we want this person to excel. So I was very lucky but I worked hard as well. ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہارڈ ورک کی جب بات آتی تو کہاں پر آپ کہیں گے کہ یہ ہارڈ ورک ہے, اور جس سے میں نے کبھی تک اپنے آپ کو آپ نے ابھی تک رکھا ہوا سسٹین ہے, کیوں ہے وہ, کون سی ٹپس ہیں, ذرا ٹپس تو دیں. یار ہارڈ ورک I mean میرے اندر نخرہ نہیں تھا کبھی, you know I was never. لوگ تو سمجھتے ہوں کہ اتنا بڑا سیلیبریٹیز کو تو بہت نخرے ہوں گے. ہاں exactly, but I never you know that was never a thing for me کہ میں نے ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے, you know no matter alhamdulillah I was very lucky right from the start. مجھے بہت success ملا and I got to work with the best of the best. But I think I never let it get to my head. You know it was always about وہی coming back to the hard work کہ جو آپ کو جاب دی ہوئی ہے, you know just do that simply. And you know when we were talking earlier as well, جو آپ وہ coming back to the simpleness, I think simplicity میں, ہاں آپ simplicity میں چیزیں کرو نا تو it just makes it a lot easier. And you know another thing I pride myself upon is کہ I've never worked with anyone once. میں نے ہمیشہ 8-10 دفعہ 20 دفعہ 50 دفعہ لوگوں کے ساتھ کام کیا ہوا, بیکاز ان کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بن گئی ہے کہ you know they've given me a task to do, so I do it. You know ایسا نہیں, I mean very down to earth basically. مطلب ایسا نہیں, I you know again coming back I'm not an angel, you know غلطیاں بھی ہوتی ہیں. میں کبھی کبھار آپ علی اس وقت ہے نہیں یہاں پر, ان کو پتا ہوگا میں لیٹ بھی آ جاتا ہوں سیٹ پہ, you know but when I'm on set نا
تو then there's no, then it's just about the work, you know. And then I also feel کہ جیسے اگر میں لیٹ آیا ہوں تو I'll give an extra hour or 2 hours یا جو بھی ہے to make sure. No matter what, humble down to earth. And I think that's what keeps me, I think, جو آپ بات کرتے ہیں کہ keeps me relevant and keeps me there is کہ ہوتے ہیں لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں لیکن if generally or easy to work with یا workable تو پھر وہ نکل آتا ہے راستہ. صحیح. اچھا کچھ کوئک کویشچنس کروں گی اباؤٹ فیشن کہ آپ کو اپنے اٹائر میں کیا سب سے زیادہ پہننا پسند ہے, کلرس کون سے پسند ہیں؟ یار لیٹلی تو آئی مین آئی اگین آئی لائک ویئرنگ ایوری تھنگ. آئی مین ڈپینڈز آن دی اوکیزن. آئی ڈونٹ مائنڈ بینگ کلرفل اینڈ flamboyant. Mostly I like kind of, you know, more sober blacks, greys, whites, blues, you know, جو برانڈ کانشیس ہے یا نہیں؟ not at all, not at all. حالانکہ اچھے برانڈ کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں, وہ کسی وجہ سے مہنگی ہوتی ہیں, ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے, ان کی فنش باقی چیزیں کٹ یو نو ڈیزائن وغیرہ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن I think it's more about your own style جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے. I like mixing and matching خود things. شاپنگ کرتے ہیں؟ Yeah, I mostly shop for myself. اچھا تو آن لائن شاپنگ یا جا کر؟ آن لائن اب تو خیر ہاں جی آن لائن کا دور آ گیا. کوئی چیز فٹ نہ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اتنا زیادہ میں نے کیا نہیں, سو اتنی وہ ایکسپیرینس نہیں آیا. بٹ اگر بہت ساری چیزیں ایسی میرے پاس پڑی ہوتی ہیں جو نہیں آتی فٹ, یو نو, تو پھر آپ نہیں پہنتے؟ نہیں, وہ پھر کبھی کبھار پہننی بھی پڑ جاتی ہیں, یو نو. یا شوٹس پہ کام آتی ہے پھر. ایگزیکٹلی. in fact, you know, my wardrobe is in my house in Lahore. I mean, I have probably as big as the studio huge wardrobe, which is wardrobe just full. must be. I mean, this is for 20 years of clothes. میرے پاس بڑے iconic چیزیں اس میں پڑی ہوئی ہیں. Really? Wow. بہت سارے پرانے ڈراموں کی اور ایسی چیزیں جو ریپیٹ کرتے ہیں چیزیں کبھی کبھار. ہاں کبھی کبھار سمپل چیزیں تو ریپیٹ ہو سکتی ہیں. پلین کلرز تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہاں بہت کوئی انڈیویجول چیز ہو اس کو ریپیٹ کرنا اتنا, بٹ موسٹلی مطلب میجورٹی تو نئی وارڈروب ہوتی ہے یوزلی. تو اس وجہ سے نا وہ پھر اوور دا ایئرز, آئی مین, یو نو, صرف ایک ڈرامے کی جو وارڈروب ہوتی ہے, آئی مین دیٹس لائک یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, you know, 30-40 complete outfits. تو وہ تو آپ مکس اینڈ میچ کرتے رہو. 15-20 trousers. تو میرے خیال سے صرف میں نے بلکہ اس دن گنا تھا, I think I had 200 pairs of jeans. واو. پھینکی نہیں لیکن میں تو وہ پڑی ہوئی نہیں, I do, اور ان میں سے بہت over the years میں نے پھینکی بھی ہوئی ہیں, تو it must have been like 500 at some point. لوگ بنا کہیں گے وکال اپنی چیزوں کو کسی کو نہیں دیتے. نہیں I do obviously, چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں. And then لیکن کچھ چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہیں, لائک آئی ول پروبیبلی ہیو تھنگس جو میرے پاس پڑی ہوں گی 20 سال کی, یو نو, وہ اس کے ساتھ کوئی اور اٹیچمنٹ ہوگی کہ یار یہ میں نے ادھر پہنا تھا, یا ابھی بھی اچھی, ابھی تک نہیں پہنی ہوگی 20 سالوں میں, لیکن وہ اچھی کوئی ہوگی اس کی ویلیو. وہ خود پسند بھی کی ہوتی ہے نا کوئی چیز, تو کہتا ہے انسان ایگزیکٹلی, یا اس کی کوئی نہ کوئی وہ کوئی چیزیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پھینکی نہیں جاتی. اچھا یہ بتائیں کہ سیاستدانوں سے تھوڑا سا انٹرسٹ ہے, ان کو دیکھتے ہیں جو پالیٹیشینز ہیں ہمارے؟ آئی تھنک پاکستان میں سیاست سے دور رہنا ایک ناممکن سی بات ہے. اینڈ ان تو فیکٹ مائی اون ہاؤس, you know, we were very politically inclined. Alright, صحیح ہے. تو میں کچھ سوالات سے سیاسی سٹائل کے حوالے سے کروں گی. تمہارا ایک سیگمنٹ ہے سیاسی سٹائل, تو مکال سے ہم کریں گے کچھ سیاسی سٹائل کے حوالے سے سوالات. ویلکم بیک. اور سیاسی سٹائل, جی مکال یہ بتائیں کہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ اسٹائلش اور زبردست ویل ڈریس سیاستدان کون ہے؟ کین بی فیمیل, کین بی میل. سب سے ویل ڈریسڈ اسٹائلش جو آپ سیاستدان یا وہ جن کو مطلب بنا دیا گیا سیاستدان, بنا بھی دیا گیا ہو کوئی بات آئی مین اس طرح تو اگر آپ پوچھیں I'd say زلفی بخاری, you know, always really آج کل بڑے ہٹ چل رہے ہیں وہ ویسے. ہاں very very well dressed. I know him as well personally. And ایک میں نے فلم کی تھی کیک, جس میں ان کی انوالومنٹ بھی تھی. تو آئی تھنک ہی از آلویز ریئلی ویل ڈریسڈ. خان صاحب ایز ویل, یو نو, خان صاحب کا بھی ایک اسٹائل رہا ہے ہمیشہ سے. ریسنٹلی تو وہ یو نو وہ جو ایسٹرن اٹائر ہے اسی میں نظر آتے ہیں, بٹ وہ بھی بڑا اچھا کیری کرتے ہیں. مطلب ان کو تو ہر طرح سے دیکھا ہوا ہے, تو اس لیے ان کو تو ہاں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کون سا ایسا سیاستدان جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اس کا اسٹائل چینج ہونا چاہیے, اس کو یہ کپڑے چینج کرنے چاہیے, اس کو یہ جو ہے بال شال ذرا اسٹائلنگ تھوڑی چینج ہونی چاہیے. تو مکال آج آپ کے ہاتھوں میں ہے سیاستدان. سچ کوئی بتائے, کوئی ایک بتائیں, کوئی تو ہوگا.
really I can't think of one. اچھا چلے میں نام لوں تو آپ بتائیں گے. چلیں sure. ٹھیک ہے. شیخ رشید از اوکے یا کچھ؟ شیخ رشید صاحب از فائن. وہ اپنا بالکل وہ آئی تھنک مور دین ہز آؤٹر اپیرنس ان کی انر ہے, اور وہ جو باتیں کرتے ہیں دیٹس تو وہ آؤٹر ان کا کچھ نہیں چینج ہونا چاہیے. نہیں آئی تھنک از فائن. آئی تھنک اٹ سوٹس ہم. شیروانی میں کیسے لگیں گے وہ جب سگار پیتے ہیں ذرا. میں نے کہا شیروانی میں کیسے لگیں گے؟ وہ پہن ہی نہ لے شیروانی. اب تک پہن لینی چاہیے تھی ان کو ویسے. ہاں جی ایک دفعہ تو پہننی چاہیے. وہ نہیں پہنی اب کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو فیصل جاوید, فیصل جاوید, you know, I mean, in fact recently I'm glad you brought that up. اس اسٹائل کے حوالے سے تو ان کا بھی انہوں نے بھی بڑا خان صاحب والا اٹائر جو ہے نا اپنا وہ رکھا ہوتا ہے. بٹ جسٹ آن دیٹ نوٹ, you know, فیصل ریسنٹلی ان کے ساتھ ایک میں نے رائلٹیز کی کیمپین شروع کی تھی. بہت اچھا کام انہوں نے بھی کیا ہے. جی, تو ان فیکٹ اس میں نے ساری انڈسٹری کو I played quite a pivotal role in getting everyone together and making that happen. تو you know, a big thank you to فیصل جاوید, جو ہمارے انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کے ویسے بھی چیئرمین بھی ہیں سینٹ کے. تو you know, big thumbs up to you فیصل بھائی for doing what you did. He's doing great job in that. بالکل. اچھا, مراد علی شاہ. مراد علی شاہ, ہاں جی, وہ بھی بالکل خان صاحب کے ٹروپر ہیں بالکل ہی. اور اسٹائل وائز وہ بھی ٹھیک ہے. مطلب میرے خیال سے خان صاحب کی جو پارٹی میں ہے وہ نہیں مراد سعید نہیں, مراد علی شاہ. اچھا, جو سندھ کے سی ایم جو ہیں. جی مراد صاحب بھی ٹھیک ہے. وہ بھی بڑے سوٹڈ بوٹڈ سے رہتے ہیں ہمیشہ. کبھی سوٹڈ بوٹڈ, کبھی شلوار کرتا. ہاں, شلوار کرتے میں کم دیکھا, میں نے ان کو زیادہ تر ذرا سوٹ و ٹائی میں ہی دیکھا. تو آئی تھنک یہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. وہ آئی تھنک ان کے لیے جو چلتا ہے وہ سیاستدانوں کی ایک وہ لک ہوتی ہے اپنی. آئی تھنک ان میں سے زیادہ کوئی فیشنیبل بن جائے تو وہ آئی ڈونٹ تھنک اٹ وڈ. ٹھیک ہے, چلیں, مطلب آپ نہیں بولنا چاہ رہے اس کا مطلب کسی کے لیے. اوکے, چلیں اب آپ یہ بتائیے گا کہ اگر یہ سیاستدان نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے. میں نام لیتی ہوں, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں مراد سعید. مراد سعید کا بتائیں. مراد سعید اگر سیاستدان نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتے. وہ ایک ڈیبیٹر ہوتے ہیں شاید, یا ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہوتے. وہ ابھی بھی ہیں, ابھی بھی اسٹوڈنٹ لیڈر ہی ہیں. فردوس عاشق امان. فردوس عاشق امان ایک ہوسٹ ہو سکتی تھی ٹاک شو کی. وہ بھی کرنٹ افیئر کی نا. بلاول بھٹو. بلاول بھٹو, I think بلاول بھٹو ایکٹر ہو سکتے تھے, بڑے اچھے ایکٹر. ایکٹر ہو سکتے تھے. کیا رول دیتے ہیں ان کو آپ؟ ویسے سیاستدان تو ہوتے ایکٹرز ہی ہیں, اور ہم سے بہت اچھے ایکٹرز ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کوئی بھی رول کر سکتے تھے. کوئی بھی رول کر لیتے, ان کے لیے ورسٹائل ہے. اچھا, علی گنڈا پور. وہ ہنی کے پروڈیوسر ہوتے ہیں. وہ شہد کے پروڈیوسر ہوتے ہیں. وہ شہد کا فارم ہوتا ہے, فارم شام ہوتا ہے ان کا. مریم نواز. مریم نواز اگر سیاستدان نہ ہوتی تو شی کوڈ ہیو بین لائک اے فیشن ڈیزائنر اور اے ماڈل ایون. آئی تھنک وہ ماشاء اللہ بڑا اپنے آپ کو وہ رکھتی ہیں. یو نو شی از آلویز ویری پریزنٹیبل. اوکے. اور مصطفیٰ بلکہ کمال. پورے پاکستان میں میرے خیال سے ان کو بڑا کاپی بھی کرتا ہے اسٹائل, ہاں, ان کا فالو کرتے ہیں ان کو, ان کے اٹائر سے زیادہ ان کے اسٹائل میں کرتے ہیں. سوشل میڈیا انفلوئنسر آئی تھنک. یس یس, رائٹ. شہری رحمان. شہری رحمان ایکچولی ہوتی تھی جرنلسٹ اور ایک کالمسٹ ہوتی تھی پہلے, اور وہ بہت اچھا کرتی تھی. تو وہ بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں. تو آئی تھنک کالمسٹ جرنلسٹ وہ صحیح ہے. اوکے, چلیں, صحیح ہے. یہ سیگمنٹ یہاں پر اوور ہوتا ہے, اور اب ہم کچھ مکال کی تصویریں دیکھیں گے, اسپیشلی ڈرامے کے حوالے سے بھی تصویریں دیکھیں گے, اور اس پہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ شیر دل کے شوٹ کے حوالے سے بتائیں. ایئر فورس کا اٹائر پہنا ہوا ہے. تو شیر دل پرہیپس اب تک بہت سارے کام کیے ہیں, لیکن ایک رول آف اے لائف ٹائم بھی تھا, اور ایک ڈریم پروجیکٹ تھا. آئی تھنک کسی بھی ایکٹر کو اس طرح کا رول جو ہے وہ آئی تھنک وہ ڈریم کرتا ہے کہ اس طرح مطلب پورا ملک, ہاں, ہیرو ملک بچا لیا, جنگ سے بچا لیا, لڑکی بھی مل گئی, سب ہو گیا. ہیپی گوئنگ لائک. سو شیر دل آئی مین اوور آل آئی تھنک ٹل ناؤ جو اس میں ایکسپیرینسز ہوئے, جو مجھے پریولیج ملا یونیفارم پہننے کا, ایئر فورس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. 3 مہینے ہم مختلف بیسز میں تھے پاکستان میں. ایئر فورس نے بہت ہی زیادہ خیال بھی رکھا اور عزت بھی دی, اور ایک اٹ واز جسٹ سچ این آنر ٹو پلے دا بریوسٹ امنگ اس. ایسے لوگ جو بنا سوچے 1 سیکنڈ میں جو ہے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں ٹو سیو دا کنٹری. ایک ایسا جذبہ ہے. ریئل ہیروز. اور بہت ہی اچھا آپ کا ان کے ساتھ رہ کے, اور ایسے ایکسپیرینسز میں تھا. فائٹر جیٹ میں میں نے
you know first actor maybe in the world I think जिसने एक fighter jet में जाके scenes किए और you know इस तरह के experiences जो you know बचपन से आप मतलब dream सिर्फ कर सकते हो you know कि ऐसा हो तो I was so lucky कि I was a part of Sher Dil and such a great project. Alright, now next कितने different looks हैं आपके हर जगह बस ये you know these are pictures over many years. हाँ जी ये जो look है ये actually मेरे salon का ना ये पहला shoot था जब हम men salon खोल रहे थे ना तो ये जो cut दिया हुआ ना side पे ये मुझे पसंद भी बड़ा था लेकिन जब मैं घर आया तो मैंने कहा ये क्या करा लिया तूने लेकिन मुझे बड़ा पसंद था वो स्टाइल. अच्छा. तो वो मैं कई दफ़ा उसके बाद मैंने सोचा मैं कराऊं लेकिन हम क्योंकि इतना शूट्स वगैरह में फंसे होते हैं कि वो इतना मौका नहीं मिलता. ड्रामास अलाउ नहीं करते. Exactly. But yeah, that's actually one of my favorite images. Okay, very nice, very nice. उसके साथ जो है there's दे इजाज़त जो मेरा और जर्निश का एक्चुअली पहले प्ले था. उसके नीचे संगमरमर की तस्वीर लगी हुई है. संगमरमर एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था. Very well. और फिर you know coming down to हमारा जो ड्रामा है जो हम ये इश्क समझना है जो मैं और जर्निश हैं तो उसमें उसकी कुछ इमेजेस हैं. अच्छा ये कुछ ये अच्छी इमेजेस भी हैं और ये कि ये ड्रामे के दौरान शूट के दौरान की पिक्चर. जी बिल्कुल जब वाइल वे शूटिंग वो बीच में जहाँ मौका मिलता है तो यू नो यू वांट सम स्टिल्स या आप थोड़ी सी सोशल मीडिया प्रमोशन वगैरह के लिए अपनी कुछ स्टिल्स वगैरह लेते हैं तो ये वो वाली सारी ये उसकी इमेजेस हैं. और ये कहाँ पे शूट हुआ है ये डिफरेंट ये दिस इज इन इस्लामाबाद इन बैरिया टाउन. ओके सारा शूट उधर ही हुआ है. जी नहीं मतलब मुख्तलिफ पार्ट्स पे है लेकिन एक जो हमारा घर दिखाया हुआ था वो वहाँ पे. वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन इन बैरिया टाउन एक माउंटेन टॉप पे बना हुआ है. अच्छा. तो बड़ी प्यारी लोकेशन मतलब इतनी खूबसूरत लाइफ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम थी. बिल्कुल थी. नहीं वो ड्रामा भी तो बनाना था ना. वो ड्रामे पता चलेगा ड्रामा जो है वो ड्रामे के बगैर नहीं बन सकता. सही है. ठीक है. ड्रामा डालना पड़ता है उसमें. बिल्कुल सही. अब हम ऐसा करते हैं कि आपको एक ऐसे सेगमेंट की जानिब लेकर चलते हैं जहाँ पे वो सवालात आपसे किए जाएंगे जो शायद आपने कभी किसी शो में नहीं किए होंगे आपसे किसी ने भी. ठीक है. तो लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस. राइट. हम आगे उस सेगमेंट पे जहाँ पर हम पूछेंगे मिकाल से वो सवालात जो इनसे कभी किसी ने नहीं किए होंगे. Are you ready? I guess. Right. आप कार्ड हमें देंगे और मैं आपसे भी सवाल करूंगी. Okay. अपनी पसंद का कार्ड उठाएं. Start with red. That looks dangerous. समंदर की लहरों से कैसे बचे थे? क्या हुआ था? अच्छा. We were in Karachi at very famous French beach. और सारे दोस्त गए हुए थे वहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा था. And एक टाइम होता है जुलाई अगस्त में ना जब हाई टाइड्स वाला वेव्स और बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स होते हैं और फ्रेंच बीच का इंक्लाइन भी कुछ ऐसा है कि वो ना स्टीप बीच है. तो वो पानी जब वापस जाता है ना तो वो बड़ी तेजी से वापस जाता है. पत्थर है वहाँ पर ज़्यादा. एग्जैक्ट. पत्थरों का इतना नहीं था बट पानी तेज बहुत था. तो एनीवे आई वाज स्विमिंग एंड आई एम अ गुड स्विमर. बचपन से कर रहा हूँ. तो मैंने कहा I'll swim. तो मैं चला गया और मैं स्विमिंग करा. अब मैं जब बाहर तो मैं आई वाज हैविंग फन यू नो स्विमिंग. जब मैंने वापस आने का कहा ना तब मैं वापस जा रहा हूँ एंड आई जस्ट कुडंट गेट बैक बिकॉज वो इतनी स्ट्रॉन्ग पानी वापस आ रहा था दैट आई कुडंट. और एक पॉइंट पे आया मुझे बिल्कुल लगा कि दैट्स इट आई एम गोना यू नो आई एम गोना गिव अप तो नहीं की उस वक्त. नहीं मैंने गिव अप नहीं किया. मैं पहले क्या कर रहा था कि आई वाज गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स द बीच. तो पता नहीं मुझे कैसे उस वक्त ख्याल आ गया कि actually you're supposed to swim diagonal. अगर आप स्ट्रेट अगेंस्ट द वेव जाते हो ना तो फिर वो आप नहीं फाइट कर पाते. लेकिन अगर आप डायगनली जाते हो ना तो फिर पता नहीं कैसे कुदरती हो गया या मेरे ज़हन में आ गया. तो आई स्टार्टेड स्विमिंग डायगनली और फिर मैं बड़ी मुश्किल से पहुंच गया. बट फॉर अ मिनट आई थॉट कि आई एम नॉट गोना बी एबल टू मेक इट. बस वो अच्छा वो होता है कि एकदम से वो मैं थक भी गया ना बिकॉज़ आई वाज बैटलिंग अगेंस्ट द वेव्स. और वो बिल्कुल कितनी देर तक आपने स्विम किया था? आई गेस मैं आई वाज आउट ऑन द यू नो आई वाज इन द ओशन फॉर प्रोबब्ली अबाउट 15-20 मिनट्स. 20 मिनट्स भी बहुत नहीं जब मैं था कमिंग बैक इट माइट हैव टेकन अबाउट 5 or 10 मिनट्स. लेकिन 5 मिनट तो मैं फिर थक गया. एंड देन इट टुक अनदर
you know 5 दोस्तों or को 10 फील minutes. नहीं हुआ कि ये नहीं, कहाँ गया है, इतना दूर है, आ नहीं रहा? वो सब अपनी you know हल्ले गुल्ले में लगे हुए किसी थे. को I नहीं think निकाल कुछ के और भी लोग देखा। थे उस वक्त पानी में, हाँ, ऐसा नहीं है उन वो भी फाइट कर रहे थे बल्कि. तो हम अच्छा। सारे 2-3 लोग थे, वो हम बच गए फिर किसी फिर तरह. कोई आपने कोई हेल्प के लिए या कुछ? नहीं, मैंने नहीं किया. हाँ. Yeah. But it was difficult. It was very difficult. तो I mean, there came a point where मुझे लग रहा था कि I'm not going to make it. Oh my God. Okay. तो जब लास्ट वो आया, कोई पत्थर ही आया होगा लास्ट में? नहीं, वो it was beach. वो उधर पत्थर नहीं थे, वो beach ही थी. But I just made it to a point जहाँ मैं I think I could stand up. Okay. So दोस्तों को बताया था बाद में कि ये हुआ? Not really. वो था I was fine. मैं ठीक था बिल्कुल. ठीक है, next. Let's go with red again. Okay. पड़ोसी मुल्क की एक फिल्म आपने की, बल्कि आपने कई फिल्में की, लेकिन एक फिल्म है जिसका आप जिक्र नहीं करते हैं, मतलब कि वो फिल्म भी कभी की, क्यों? हालांकि अच्छा रोल था, लीडिंग रोल है. वो असल में आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट यू आर माय जान. तो उसमें वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में भी ज़्यादा नहीं चली और पाकिस्तान में भी रिलीज़ नहीं हुई. तो किसी ने कभी पूछा ही नहीं, तो मैं फिर क्या खुद जिक्र करूं. नहीं, छुपा के नहीं है. देखिए अब दौर और है. अब सेल्फ प्रमोशन का दौर है. लोग खुद ही जो है ना आप इंस्टाग्राम पे या उस जो है ना आप सोशल मीडिया में कर देते हैं, खुद प्रमोट कर लेते हैं अपनी चीज़ें. उस वक्त नहीं था. दिस वाज इन 2011. सो वो मेरे ख्याल से क्योंकि वहाँ भी इतनी नहीं चली तो बस उसकी कोई हाइप नहीं बनी. तो हाँ वो अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. हालांकि लोग मतलब जितने यहाँ पे कितने ऐसे एक्टर्स हैं जो कहते थे फिल्म की ऑफर नहीं भी आती थी, बोलते थे हमें ऑफर आई है. फिल्म वहां पर जाकर अगर कोई छोटा सा भी रोल होता था तो कहते हमने जी बहुत बड़ा रोल कर आए. आपकी इतनी बड़ी फिल्म, इतनी मतलब मेन कैरेक्टर, और उसके बाद भी आप बस वो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक पाकिस्तान में भी नहीं चली. तो इसलिए आपने दूसरा भी है कि मतलब अब तो खैर दौर है एंड वी ऑल काइंड ऑफ डू इट. बट यू नो मुझे थोड़ा सा अपनी सेल्फ प्रमोशन करते हुए थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है. हम कर देते, नेक्स्ट टाइम हम कर देंगे, फिक्र ना करें. चलिए जी नेक्स्ट. आई होप ब्लू जो है थोड़े से जरा लेस रिस्कियर सवाल हो. लेट्स सी. मिकाल आप हीरो तो हैं लेकिन आपको स्टंट करने का भी बहुत शौक है, मतलब? हाँ, आई लाइक डूइंग ऑल ऑफ माय स्टंट्स. तो बताएं जरा इस हवाले से कौन कौन सी फिल्मों में किए? शेर दिल में बहुत सारे स्टंट्स थे. शेर दिल में बल्कि जितने वो फाइटर पायलट वाले सीन्स थे एंड जस्ट गोइंग अप इन दोज जेट्स. मैंने ज़िंदगी में 2 सीन किए हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के, थिंकिंग के यू नो ये सीन करते हुए आई कुड समथिंग कुड हैपन. हाँ, रियली. उनमें से एक शेर दिल में था व्हेन आई वाज गोइंग अप फॉर द फाइटर मिशन. तो आप खुद मतलब ऊपर खुद मतलब साथ में पायलट? जी, वो सामने पायलट थे, लेकिन ऑब्वियसली जो एक एयरक्राफ्ट होता है और उस तरह का यू नो वो फाइटर स्पेशली जो है एग्जैक्टली वो यू नो उस पर इक्विपमेंट भी लगा होता है, फ्यूल भी, ऐसी चीज़ें. फिर आप मैनूवर्स भी ऐसे कर रहे होते हैं. तो एक होती है वो एक रिस्क होता है. खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो वो जो उसका इजेक्शन प्रोसेस है. तो आपने सीखा था सारी चीजें? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ट्रेनिंग दी थी उन्हें. तो वो बट आई वाज वेरी स्केयर्ड. आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी, बट आई वाज आल्सो रियली स्केयर्ड. उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऊपर जाके? मतलब फील क्या आई थी? इट वाज अमेजिंग. आई थिंक यू नो फ्लाइंग, यूजुअली जो हम फ्लाइंग करते हैं कमर्शियल एयरक्राफ्ट में तो आप सिर्फ ना लेफ्ट या राइट पे देख सकते हो. जो आप सामने देख रहे होते हो ना उड़ते हुए, तो वो एक बड़ी डिफरेंट सी फीलिंग होती है. आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप खुद हवा में उड़ रहे होते हो. बट इट it was an experience of a lifetime. अच्छा, और इसी फिल्म में एक और भी आई थिंक स्टंट आपने किया है? नहीं, ये फिर एक दूसरी फिल्म थी मेरी जो अभी आनी है. उसमें मेरा एक सीन था जो मैं एस्केप करता हूँ और एक मुझे ना माइन फील्ड के बीच में से भागना पड़ता है. तो वो उसमें लाइव माइंस तो नहीं थे लेकिन बहुत बड़े उसमें ना ब्लास्ट लगे हुए थे. और उसमें मैंने इसलिए ये किया था बिकॉज वो एरिया ऐसा था कि उसमें ना बार्ब्ड वायर भी थी और उसमें खड्डे भी थे और फिर उसमें ना ड्राइड पत्ते हर जगह बिखेरे हुए थे और उन्हीं ड्राइड पत्तों के अंदर जो है ना वो ब्लास्ट थे. तो मुझे एग्जैक्टली थे वो मतलब ब्लास्ट तो रियल थे, वो माइंस नहीं थे. लेकिन वो एक्सप्लोजन्स थी और बड़ी एक्सप्लोजन्स थी और मुझे पता नहीं था वो कहाँ है. मतलब मुझे रफली आइडिया था, मतलब वो काफ़ी एक मतलब प्रोबेबली 200 मीटर्स 150 मीटर्स की एक स्ट्रेच थी जिसमें वो तारें भी पड़ी हुई हैं, उसके ऊपर से भी भागना है, खड्डे भी हैं उनको भी अवॉइड करना है और फिर जगह जगह ब्लास्ट भी हैं. तो मुझे अब इतने ज़्यादा वो ब्लास्ट थे कि मुझे एक हो तो बंदे को पता हो कि अच्छा ये यहाँ ये 2 वो मतलब 11-15 ब्लास्ट थे उसमें. और तो जब मैं भाग गया तो वो साथ साथ ब्लास्ट हो रहे थे, तो वो भी एक बड़ा स्केरी एक रियलिटी में ब्लास्ट बट दैट लुक्स अमेजिंग ऑन स्क्रीन. ओह माय गॉड, मस्ट बी, मस्ट वॉच है. उसमें भी एक बड़ा फनी इंसिडेंट था. वो
आई थिंक वी वर डन विद द सीन, और एक आखिरी सीन रह गया था जिसमें डायरेक्टर साहब ने पूछा ना ब्लास्टिंग वाले बंदे से, उसने कहा हाँ जी कुछ रह गया, उसने कहा जी सर 5 रह गए हैं। तो उन्होंने कहा चलो आखिरी शॉट है, ये सारे जो है ना एक ही में डाल दे। तो उन्होंने क्या किया कि मैं एक तरफ था और कैमरा दूसरी तरफ थे और बीच में ब्लास्ट थे। अब उसने 5 ब्लास्ट ना इकट्ठे लगा दिया। अब उन्होंने कहा जी रोलिंग एक्शन, उन्होंने ब्लास्ट की ना तो इतना बड़ा धमाका हुआ, मुझे लगा वो उड़ गए, हाँ। उनको लगा मैं उड़ गया हूँ। ठीक है ना, इतना बड़ा वो ब्लास्ट था। रिस्की था ये तो, रिस्क में तो वो थोड़ा दूर था, लेकिन हाँ, वो इतना बड़ा ब्लास्ट था कि मुझे लगा कैमरे वाले उड़ गए हैं और उनको लगा कि मैं उड़ गया हूँ, इतना बड़ा ब्लास्ट था। फिर आपने मतलब बस वो फिर अच्छा वो ब्लास्ट भी इतना बड़ा हुआ कि वो धुआं हो गया, कुछ नजर कोई शॉट ही नहीं हुआ। आवाजें सिर्फ हाँ तो आवाजें, वो कह रहे मिकाल मिकाल, मैं कह रहा हूँ सर। तो वो एक बड़ा फनी एक्सपीरियंस था। फनी, मुझे तो सुनकर कुछ वो वाला थोड़ा दूर था, लेकिन वो जो माइंड फील्ड भागने वाला था ना वो बड़ा रिस्की था। और जो हमारा ब्लास्टिंग वाला बंदा था, उसका वो लाहौर इंडस्ट्री का है, उसका नाम है शुरली। शुरली, ठीक है। अच्छा उसकी एक आंख जो है ना ऐसे है, ठीक है, बिकॉज वो ब्लास्ट की वजह से ना वो फटी हुई है। कहते हैं मिकाल भाई फिक्र ना करे, मैं 20 साल से ये काम कर रहा हूँ। मैंने कहा अपनी शक्ल तो देख, आंख तो देख, मुझे तो क्या कह रहा है। सो एनीवे इस तरह के जो है इंसिडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्कैरी। आप बड़े मजे से बता रहे हो, मैं सुन के मुझे नाउ बिकॉज शुक्र बच गया। लेकिन जब वो रोलिंग और एक्शन जब उन्होंने कहा ना, तो literally my heart was you know in my mouth. I was just like yeah कि कुछ भी हो सकता है। तो आपने बस and I was so scared कि obviously कि मेरा पैर ना लग जाए, ये वो ब्लास्ट मेरे ऊपर ना हो जाए, बस मैं भागूं वहां से। और वो जब क्योंकि ब्लास्ट हो रहे थे तो क्योंकि वो जमीन के अंदर थे तो वो पत्थर भी उड़ रहे थे और चीजें भी आके लग रही थी। और मस्ट वॉच मूवी। हाँ लेकिन वो एक उसमें जो मेरा पूरा गेटअप ही था, और वो बड़ी जबरदस्त मूवी है वो। ओके चलिए, तो देखने वाली मूवी है। मैं तो समझती थी खाली मिकाल इनोसेंट नहीं है, बहादुर भी बहुत ज्यादा है। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन जी गो। ओहो, हमें तो एक और बात भी पता चल गई आपकी कि आप बचपन में बहुत शरारती थे और बहुत ज़्यादा शरारत करते थे, और लोगों के लेटर बॉक्स में आप क्या रख कर जाते थे? ये आपको कहाँ से पता चले? ये बस देख लें आप हमारी इन्वेस्टिगेशन। मेरा जो ये बचपन है ये इंग्लैंड में होता था, और इंग्लैंड में जो आपका वो जो यूथ होता है ना, यहाँ आपका पाकिस्तान में ना बड़ा प्रोटेक्टेड सा यूथ होता है, आप घरों के अंदर ही होते हैं यूजली, लेकिन इंग्लैंड में ना यूजली आप बाहर होते हैं, घर से बाहर पार्क्स में। तो मैं आई थिंक आई वाज ओनली प्रोबेबली 12 or 13 or 14 एट द टाइम। तो अभी उन्हीं की तरह के हाँ, तो मैं बाहर होता था और हम बड़ी शरारतें करते थे। हम छोटे छोटे गैंग्स बनाए होते थे हमने, 4-4 5-5 लोगों के, और हम कोई मरा हुआ जानवर मिल गया तो जाके किसी की लेटर बॉक्स में डाल दिया, फिर जा दूर से देख रहे हैं कि क्या रिएक्शन होगा। यानी कोई होता था ना, कोई नेबर पसंद नहीं है, ये नहीं होता, तो फिर जाके अंडे मारने, इस तरह की चीजें करनी, ये बहुत करते थे। तो उनको पता चलता था कौन कर रहा है बच्चा? नहीं, हम बड़ी वो स्कीमिंग के साथ करते थे। आज तक नहीं पता। लेकिन जो हमें नहीं पसंद होता था ना, उसको हम छोड़ते नहीं थे। ये कौन लोग पसंद नहीं होता करते थे क्या वो? नहीं, जो भी कोई, हाँ, या कोई ऐसे जैसे बचपन में फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल नेबर की तरफ चले गया, तो उन्होंने कहा नहीं देना, मैंने वापस अच्छा जी बताते हैं नेक्स्ट ये करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा रहा ये भी सेगमेंट, और अभी आपके और भी इम्तिहान बाकी हैं। अब हम जाएंगे आपसे कुछ जो है ना पेंटिंग शेंटिंग के बारे में मालूम करेंगे। आपने कुछ पेंट करना है और गेस भी करना है, ठीक है? आर्ट वर्क कराएंगे हम मिकाल से। और लाइफस्टाइल में अब मिकाल से हम लेंगे एक इम्तिहान जो बड़ा ज़बरदस्त है। आप जिस जगह पे खड़े वहाँ पे ड्राइंग करनी है। जी बिल्कुल। ड्राइंग कर लेंगे? कितनी अच्छी है ड्राइंग वैसे? ये नॉट वेरी गुड। कभी किसी को ड्रॉ किया है? किया होगा, नॉट रिसेंटली। ओके, चलें, बड़े मजे का अब ये सेगमेंट है। मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, आपका देखिए ड्राइंग पे आपको कोई टेंशन नहीं है, जैसी भी बनाए, आपने बंदे को गेस करना है बस, ठीक है ना? ये फेमस पर्सनैलिटी है, और मेल फीमेल? हाँ, मेल है। हाँ, क्या आपने फीमेल बनाने है? नहीं, मेल ही सही है, ठीक है, चले से। ओके, चलिए मैं डिस्क्राइब करती हूँ। फेस कट से आए, चले। ऑलराइट, फेस कट इनका जो जरा सा लंबा है,
लंबा है, गोल है, नहीं नहीं पतला जरा है? सा पतला है, लेकिन पतला है और यहाँ लंबा से है। पतला है, जरा बहुत पतला ना बना दीजिएगा, थोड़ा सा Okay, पतला है। ठीक है, हाँ, लंबा। हाँ लंबा। और बाकी फिर इनका हम बाल से आए, आंखों से आए या नोज जहाँ से? से मर्जी शुरू करें। नहीं आप बताएंगे ना, आपने ड्रॉ करना है। आंखें बता दें आंखें पहले। बताते हैं। आंखें इनका ये कि आंखें इनकी ज़रा बड़ी हैं, लेकिन ज़रा छोटी, ऐसी बहुत बड़ी भी नहीं है, ऐसे करके आंखें हैं, ज़रा बड़ी हैं लेकिन ऐसे करके पतली देखते हैं, हैं। ऐसी मतलब। हाँ यूं करके है ना, यूं। यूं है। और आई ब्राउ और आंख जो ज़रा वो एक दूसरे के करीब है, बहुत दूर नहीं है। ओके ठीक है। इतना मुश्किल होता है डिस्क्राइब करना वैसे, और बनाना जो है उसको और भी मुश्किल हो जाता है। और आईब्रो करीब है, आईब्रो Okay, थोड़ी that's a सी good करीब है यहाँ that's से, a good आई के साथ description. भी करीब है और आपस में भी थोड़ी सी करीब है। और okay, बहुत okay. मतलब बहुत ऊंची नहीं है, बहुत नहीं, बिल्कुल जरा स्ट्रेट सी यूं करके आती है, ऐसे करके यूं करके स्ट्रेट सी आती सही है। हाँ ओके ओके, ठीक है। ड्राइंग बहुत आई बड़ी बॉल है। जरूर बनाइएगा, अक्सर लोग आई बॉल बनाना भूल जाते जी हैं। मैंने बना ली। बना लिया, ठीक है। आई बॉल जरा बड़ा है इनका। अच्छा, आई बॉल बड़ा। हाँ अच्छा। देन ही हैज शार्प नोज, शार्प नोज। पतली सी है, ओके आपकी तरह की थोड़ी सी नाक है। हाँ। Okay, लेकिन आप नहीं है ये, मैं बता दूँ। ओके, हाँ मुझे लग रहा था, मेरी बात नहीं है। थोड़ा सा such a नॉइस्ट्रल्स bad थोड़े boy. से उठे हुए हैं, लंबी सी नाक है, थोड़ी पतली सी नाक है। ओके अच्छा। बहुत लिप्स बुरी जो खुशी हैं है। इनके साइड से ज़रा पतले हैं और यहाँ से ज़रा से ना ऐसे करके यूँ करके जाएंगे, वो गुलाब की पंखड़ियों की तरह। मोटे हैं, पतले लिप्स हैं? पतले भी नहीं है, मोटे भी नहीं है, अच्छा, बीच में है। बीच में है कुछ। हाँ, और मतलब बहुत साइड से बुरी ज़रा ड्राइंग है पतले मेरी। बहुत ही बुरी। अच्छा यहाँ से ज़रा ये तो हम्प्टी डम्प्टी लग रहा है इस वक्त फिलहाल। चलो। यहाँ से ज़रा पतले होंठ है, हाँ। यहाँ से ज़रा जो है ना सेंटर से ज़रा से। अच्छा, मैंने ऊपर वाले मोटे बना दिए, नीचे वाले पतले बना नहीं नहीं, दिए। दोनों एक जैसे हैं। अच्छा, बस ठीक है। हैं फुल माउथ लिप हैं। तारिक गुड लुकिंग बंदा है ये। अच्छा, कोई। सही है। हाँ ऐसे नहीं है। अच्छा बाकी फिर ये है कि कान इनके जो है ना नॉर्मल है, बहुत बड़े बड़े कान नहीं है, लेकिन थोड़े से नज़र आते हैं, स्ट्रेट अगर फेस करें तो हल्के से नज़र आ रहे होते हैं कान। ओके। और बहुत कर्ली बाल हैं, ऐसे ऐसे करके कर्ली। कर्ली कभी लंबे रख लेते हैं, कभी छोटे कर लेता है, पर ये कर्ली अभी कहाँ है, छोटे हैं लंबे हैं? अभी तो यहाँ तक है ज़रा ना। ग्रीन आइज तो नहीं है इनकी? नहीं अभी तक तो नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन हेजल है। हेजल है। मैं समझ गया किसकी बात हो रही है। अच्छा, कॉलर शॉलर भी बना दें, नेक शेक भी बना दें, ज़रा प्रॉपर, कोई एलियन नहीं लगना चाहिए। हाँ नहीं, अब जरा थोड़ी सी जरा शक्ल निकल रही है drawing अच्छा पे। निकल आई है शक्ल। अब हम बालों से कर्ली बाल है बिल्कुल, ये ऐसे से। मैं समझ गया। नाइस कर्ल। ग्रीन हेजल आइज हैं आप कह रही हल्की सी हेजल है, ज़्यादा नहीं है। हैं? कंप्लेक्शन डार्क है? नहीं नहीं, फेयर, वेरी फेयर। वेरी फेयर। ओके। देखें हो गया। हाँ, आई डोंट थिंक इट लुक्स एनीथिंग लाइक हिम। चलें और बताएं थोड़ा। और क्या पूछना चाहेंगे? और यहाँ पे वो लड़कों की तरह कलमे भी हैं। कलमे भी हैं? हाँ अच्छा, एक्टर हैं ऑब्वियसली, फेमस? हाँ हाँ, फेमस एक्टर। हाँ, मेरी एज ग्रुप का ही है? आई डोंट नो अबाउट द You एज, don't मैं know? किसी के एज पे बात नहीं अच्छा, करती हूँ। सही है। हाँ, लेकिन है यंग ही है। सही है। हाँ, यंग ही है। सब एक ही जितने लग रहे होते हैं असल में। ये तो बात सही है। हाँ, हम्म, और यहाँ तक इनके जो है ना, ये बाल यहाँ तक हैं, अक्सर बाल लंबे भी हो जाते हैं, हो भी जाते हैं और कर्ली हैं, कर्ली हैं, बिल्कुल ही पूरे कर्ली हैं। मतलब है, मतलब कर्ली Wavy हैं या curly नहीं, हैं? नहीं नहीं, मुझे तो प्रॉपर कर्ली लगते हैं हमेशा। मतलब कर्ल जो होता है ना ये वाला, ये ऐसे ही कर्ल, पता नहीं मैं गलत ना हूँ कहीं। अभी तक तो मैंने इनके स्ट्रेट बाल तो नहीं देखे कभी। सही है। कभी स्ट्रेट कराए भी नहीं उन्होंने। ये एक शो भी होस्ट करते हैं? नहीं 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 नहीं, शो नहीं होस्ट करते, नहीं करते? प्रॉपर ड्रामा। अच्छा, सिर्फ ड्रामा एक्टर है। फेयर है बहुत। ओह, इस्लामाबाद के हैं? नहीं, नहीं है भी कराची के। हैं भी कराची के? आना जाना लगा रहता है इस्लामाबाद, सारी बात है। लेकिन इस्लामाबाद के हैं नहीं? हाँ ओके, तो 20 क्वेश्चंस खेल रहे हैं ना हम। हाँ अच्छा, पहले मेरे ज़हन में आया था एहसन खान, हाँ। फिर मुझे लगा शायद आप अली रहमान की बात कर रही हैं। नहीं, उसके कहाँ कर्ली बाल है, उसके तो हाँ, wavy कर्ली है। नहीं है, आपने उसके कर्ली wavy है, एहसन हाँ। के कहा ना। मैं उसकी आहद गोटी भी रज़ा है। मीर भी मेरे ज़हन में आए, लेकिन उसकी कंप्लेक्शन थोड़ी डार्कर है। हाँ है, तो पता है इनके आपस में फीचर्स भी मिलते हैं, पता है, हैरत की बात है। अब आहद के और इसके फीचर्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। इजाज़ असलम? नहीं नहीं नहीं, इजाज़ तो हाँ। मैं नहीं कह रही, वो भी यंग है, बहुत छोटी उम्र के हैं अभी। हाँ ओके, ड्राइंग से तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा मैं देखती कि कौन हो सकता है। देखती हूँ। ठीक है। नॉट बैड वैसे, पता है, ड्राइंग से तो नहीं पता ड्राइंग चल इतनी रहा। ज्यादा बुरी। आपने कर्ली थोड़े से और कर्ली करते हैं ना, ऐसे अच्छा, ऐसे वाले, ये अच्छा। जो बहुत उनके ज्यादा ऐसे फैलाए हुए बहुत? बाल होते हैं,
یہ کافی زیادہ اوہ یوں یوں کافی زیادہ ہوتے ہیں. بہت کم ایکٹرز ہیں جو ایسے بال رکھتے ہیں. شہروز کی بات تو نہیں کر رہے ہیں؟ اوکے there we go. اوکے یہ ہے پکچر ویسے ناٹ بیڈ. بڑی well I mean ہاں بڑے دنوں بعد میں نے کوئی اچھی ڈرائنگ دیکھی. ویری آنیسٹ. اچھا ریئلی آپ کی ڈرائنگ بہت بہتر ہے, بہت زیادہ بہتر ہے. اور چلو شرٹ تو میں نے صحیح بنائی, شرٹ بھی صحیح بنائی ہے, لپس بھی اچھے بنائے ہیں, ناٹ بیڈ. آنکھیں بھی مطلب صحیح ہے, صرف ناک اتنی اچھی نہیں ہے, باقی ناٹ بیڈ. اور آپ نے گیس بھی کر لیا. چلیے I got there in the end. So that's right. Shehroz, you're better looking in than my painting, don't worry. لیکن not bad try. Thank you. چلے اب چلتے ہیں ہم اگلے راؤنڈ کی طرف, اور وہ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ. لائف اسٹائل میں آج ہمارے ساتھ مکال ذوالفقار ہیں, اور ہم بات کرنے والے ہیں کیا آپ کو بتاتے ہیں, ریپڈ فائر راؤنڈ. ریپڈ فائر راؤنڈ ہے, اور آپ نے کوئک سوال ہیں, کوئک جواب ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اچھا پہلا سوال, یور فیئر. My fear, God, اللہ. اپنا کوئی ایسا اپنے اوپر کوئی گانا جو سوٹ کرتا ہو. بہت سارے. ایک کوئی بتا دیں, آج آپ کی پرسنالٹی کا پتہ چلے گا دل سے کیا سوچتے ہیں. میرے اوپر I really can't think of one. Maybe we'll come back to it. نہیں ایک ابھی ایک دم فوراً سے آتا ہو, یہ میرے لیے گانا بنا ہے. I can be your hero, baby. اپنے فیس پہ بیسٹ فیچر کون سا لگتا ہے؟ اپنے فیس پہ my nose. اوہ نائس. ہاں ہے بھی اچھی ویسے. بیسٹ کمپلیمنٹ جو ملا ہو. Best compliment that I have a good heart. اوکے. اور ایسا کمپلیمنٹ جو پسند نہ آیا ہو. I think کردار پہ کچھ سوال اٹھانا تو وہ نہیں اچھا لگتا. صحیح بات ہے ویسے. اچھا, are you positive person? Very. Only positive. No negativity. اور کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے تو نو. قریب ہی نہیں آنے دیتا. اوکے. کیسے لوگ پسند ہیں؟ اچھے دل کے لوگ, صاف ستھرے, سمپل پیپل. اپنے آپ کو 3 لفظوں میں ڈسکرائب کریں. سمپل, ہارڈ ورکنگ, لونگ. کیا چیز بہت بری لگتی ہے لائف میں؟ ایٹیٹیوڈ یا ایگوز. کوئی بیڈ کمپلیمنٹ؟ ابھی نہیں یاد آ رہا. ابھی نہیں آتا. ویسے کوئی ملا بھی ہے زندگی میں؟ بیڈ کمپلیمنٹ ہاں ملتے رہتے ہیں. ہاں کبھی کوئی ایکٹنگ کے حساب سے یا کوئی بہت ملتے ہیں. ہاں ایکٹنگ پہ بھی لکڑ کا آدمی, یہ وہ اس طرح کے ملتے رہتے ہیں کامنٹ. کتنا لکڑ کا آدمی. اچھا بتائیں کہ آپ کو پیٹس پسند ہیں؟ Yeah, I like animals, yes. اور کون سا پیٹ رکھنا پسند کریں گے؟ Cat, dog, you know. I don't have one, but yeah, I wouldn't mind. اچھا کسی نے کوئی بہت ویئرڈ سے سوال زندگی میں کیا, اور کیا تھا جو پسند نہیں آیا ہوگا, یا یہ سوال کوئی ہمیں کوئی کنٹروورشل ہی ہوگا کوئی سوال؟ I can't think of anything. نہیں. اوکے اسکپ کر دیتے ہیں. اچھا کوئی کسی کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ مشورے بندہ دے سکتا ہے کسی کو, لیکن کوئی سنے نہ سنے وہ کوئی اور بات. کس کو کیا دینا چاہیں گے مشورہ؟ کسی کو نہیں, کسی کو نہیں. not as such. سب سے بیسٹ مومنٹ آپ کی زندگی کا یاد ہے؟ I think when I had my first daughter. اوہ ماشاء اللہ. or both my daughters. اوہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا کوئی بہت ہی انوائنگ ہیبٹ جو آپ میں جو چاہتے میں چینج کرنا چاہتا ہوں؟ اپنے لیے بھی انسان کے لیے ہوتی ہے نا کبھی ہیبٹ کے نہیں اس کو پسند آتی ہے. I wish I was more kind of active in the gym and stuff, and little more health conscious perhaps. اچھا ویسے ہیں جم پرسن ہیں؟ I was, but not recently. I had a bit of an injury earlier last year, تو اس وجہ سے you're missing that. ہو گیا. But I'm missing that a lot. وہ ایک بڑی positive جو ہے نا وائب دیتی ہے آپ کو اوور آل. آپ کو وہ آپ کے جو نیچرلی بات ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ ایک موڈ پہ لے جاتی ہے. I think you just, you feel good about yourself. ایگزیکٹلی. اچھا اب ہمارے پاس ایسا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم ایک ورڈ کہیں گے
اور اس ورڈ سے ریلیٹڈ آپ نے کسی بھی فیمس پرسنالٹی کو, اٹ کین بی پولیٹیشین, کین بی ایکٹر, اٹ کین بی اینی ون, آپ نے اس سے ریلیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. انٹیلیجنٹ, می. سیلف میڈ, می. می تو بہت زیادہ ہو جائیں گے, ایک ہم الاؤ کرتے ہیں. بہت سارے ہیں, آئی تھنک موسٹ ایکٹرز آر سیلف میڈ. ایموشنل, ایموشنل, آل دا فیمیل ساری ایکٹرز آر ایموشنل. روتی ہیں ساری ایک سیکنڈ میں, ایک سیکنڈ میں. جینوئن, جینوئن, نو ون. نو ون. فرینڈس ہیں یا نہیں؟ فرینڈس ہیں, فرینڈس ہیں اس کا مطلب جینوئن نہیں ہے. نہیں, فرینڈس ہیں, وہ انڈسٹری سے نہیں ہے. اچھا اوکے, پھر وہ صحیح ہے. سینسٹیو, سینسٹیو, سینسٹیو نہیں, کوئی سامنے ارد گرد کوئی بھی سینسٹیو نہیں ہے. بہت زیادہ ہیومرس, ہیومرس, احسن خان. ورسٹائل, ورسٹائل, صبا قمر. اوکے گریٹ, تھینک یو سو مچ میکال, اٹ واز لولی کہ آپ ہمارے شو میں تشریف لائے اور بہت سی مزیدار آپ نے باتیں اپنے لیے بتائی ہیں. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی, یقیناً آج بھی آپ کو شو ہمارا بہت اچھا لگا ہوگا. ٹیک گڈ کیئر اینڈ چاؤ.